Start with the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. My respected Muslim brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quran is so great book of Allah. If all humans and jinns start learning it, so they will never fulfill its right of learning throughout their life, nor do they can reach its depths. Although every Muslim want to make himself succeed by learning and acting upon the Holy Quran and to make themselves related to it, they contribute their efforts. May Allah make it a source of deliverance on the day of judgment, and may our efforts please Allah. My respected Muslim brothers and sisters, we actually teach Quran in Pashto language on daily basis, but we have decided to teach its teaching in Pashto and Urdu and English language on every Thursday after Maghrib prayer for the benefits of you all. Therefore, we pray Allah to accept this tiny struggle from us and make it a source of escaping from hellfire. We want your attention to kindly listen us for pleasing Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أوپاغ وقیل قل الذين چې دوی یوځای د هغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي قالوا آمنا دوی وایي مونږ ایمان راوړی دی وإذا خلوا إلى شياطينهم او هر کله چې دوی واپس شي خپلو مشرانو ته قالوا دوی وایي إنا معكم یقینا مونږ ستاسو ملګري یو انما خبر نه ده بلکې دا ده نحن مستهزئون مونږ ټوکې کوونکي یو الله یستهزئ بهم الله به د ټوکو سزا ورکړي دوی ته ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون دوی ړانده روان وي اولئک الذین دا هغه خلک دي اشتروا الضلالة بالهدى چې اغستې د ګمراهي په هدایت فما ربحت تجارتهم فس ګټه ونه کړه د دوی تجارت وما کانوا مهتدین او دوی نه دي هدایت موندونکي مثلهم د دوی مثال کمثل الذی پشان د مثال د هغې سړي دی استوقد نارا چې بلکې اور فلما فسهر کله اضاءت چې رڼا شي ما هغه ځایونه حوله چې د چاپیره دي ذهب الله بنورهم ختمه کې الله د دوی رڼا وترکهم او پرېږدي دوی فی ظلمات په داسې تیرو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ نه ویني صم کاڼه دي بکمن چاړهګان دي عمیون ړانده دي فهم فس دوی لا یرجعون نه واپس کیږي د خپلې ګمراهۍ نه او کصیب یا مثال د دوی په شان د خاوندانو د باران دی من السماء چې راوریږي د اسمان نه فيه پدې کې ظلمات تیری وي ورعد غړزاوي وبرق برېښنا وي یجعلون اکدي دوی اصابعهم ګوتې خپلې فی اذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د یرې د تندر نه حذر الموت د یرې د مرګ نه والله الله پاک محیط راګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لره یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدې وي برېښنا چې وتښتوي نظرونه د دوی کلما هر کله اضاء لهم چې رڼا شي دوی ته مشو فيه دوی روان شي په هغې کې واذا او په هغه وخت کې اظلم علیهم چې تیاره شي په دوی باندې قامو دوی ودرېږي ولو شاء الله که چېرې غوښتلی وي الله پاک لذهبا نو ختم کړی به و بسمعهم طاقت د اورېدو د دوی وابصارهم او طاقت د لیدو د دوی ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شي باندې قادر دی طاقت والا دی واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں واذا خلوا الی شیاطینہم اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم پیروکاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ہنسی کیا کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے یعنی ہنسی کا سزا دیتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا
ورنہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہی ہو اور اس میں اندھیرے چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ And when they fall in with those who believe, they say we believe, but when they go apart to their devils, they declare, lo, we are with you, verily we did but mock. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah himself doth mock them, leaving them to wander blindly and in their contumacy. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. These are they who purchase error at the price of guidance, so their commerce doth not prosper, neither are they guided. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Their likeness is as the likeness of one who kindleth fire, and when it shed its light around him, فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Allah taketh away their light and leaveth them in darkness where they cannot see. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Deaf, dumb and blind, and they return not. أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. Or like a rainstorm from the sky, wherein is darkness, thunder, and the flash of lightning. They thrust their fingers in their ears by reason of the thunder claps for fear of death, and Allah encompasseth the disbelievers in His guidance. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. The lightning almost snatched away their sight from them. As often as it flasheth forth for them, they walk therein. And when it darkeneth against them, they stand still. If Allah would, He could destroy their hearing and their sight. Lo, Allah is able to do all things. Sadaqallahu Mawlana al-Azim.